I know y'all cap. So stop playing me, motherfucker. Nandun na sa may ano. Still remember what happened on that day. Huh? I remember dun sa hood, uso Cara Cruz. Daming hustler, daming goons. They let loose. Di magpasok ng pera. Kasi shiesty move. Diyan pala ka. Project namin yan. Rob, Ako nga pala magdidirect ngayon. Si Jan, assist ko lang muna siya ngayon. assist lang ako. Assist ko lang muna si Jan. I remember. I remember. Malapit lang naman, kaso lalakarin pa natin direct. Mga ilang minutes kaya lang. Kaya naman Oo, lang. kaya yun. Sige, banat kami. Yung isang malapit sa inyo. Magbubad ka din. Alam mo yung patatawid doon yung taga. Uy, si Rek pala to. Gagi, busy. Busy direct oh. Rek, Tara mo, papunta ka pa. on your cue pre. Cue mo na. I remember back then, nung ako'y stranger. Nakaposte, selling weed, mga PK'er. Hate me or the game, better choose later. Now mask, that's all black, parang Darth Vader. Gago ganun, tara. Pero tatry nyo siya abulin, okay? Yung ano lang. Pero awa, ikaw. Ikaw na lang siguro. Awatin mo na. Tatakbo na siya. Ay, ano ko? Earl. Siguro nakita yung nag-iwan. On my face, stat it up, 9 to 5, time is up. Dizzy on, bossing up, huh? Mga bros, changing out, two-face it, showing up. Keep hating, we blowing out, huh? Ikaw sa. So, Sa. Promote mo yung brand mo. ano naman, men? Fin. LPH par. Alam nyo na yan. Ayun, may nagbabarila na doon. Ang ngiti. May nagbabarila na. Yeah, yeah. Tapos na, abangan nyo. Ay, kaya Shoutout nila sa sa lakas Dexter, nila ang boses lupit mo para. Derek oh. Derek oh. Eman. Eman ni Midis. Sayang na lang yung close-up na lang na itong dalawa ni ano. Okay, nagbabari.